Natin yung ating mga police applicants ngayong 2025 na ngayon ay mag-o-taking na po sila. Andito pangalan mo? Jadel Cantara. Yan po ating mga police applicants. Kaway-kaway. Yan, kaway-kaway. Yan po mga kaibigan. Yan po. Yan po mga kaibigan, makita natin ang kumusta ka na? Okay na, okay yan. Kaway-kaway. Oh, walang cellphone dyan ha. Bawal yung cellphone na sa loob. Ha? Okay. Kaway-kaway na. Oh, yan po mga kaibigan. Oh. Sir, Mukha na silang pulis oh. Ano masabi mo ngayon, pulis ka na? masaya ako sir. Hindi ka pa pulis, mag-outing. Outing ka mo. Ay, taas mo na kamay. Oh, pwede na. Okay. Isa mo ng hashback. Paano hashback? 1, 2, 3. Ah, di marunong mag... Hashback, 1, 2, 3, hashback. Oh, hashback. Oh, grabe ah. Kaway. Po. Kaway. Shoutout. Shoutout Batang 641, shoutout Chupipoy, shoutout mga taga-Tondo. Oh, pulis na siya. Oh, ikaw. Kaway. Yan, kaway. Oh, kaway na kayo, kaway. Ano masahe mo, pulis ka na? Masaya sir. Siyempre, ang malungkot ka, pulis ka na. Kaway. Sir. Okay. Ba't malungkot kasi kayo? Ah. Kaway. Okay. Tayo. Ay, pag malungkot. Ah, pag parang kaway. Ayan, kaway. Dapat kalbo kayo ah. May iba kalbo eh. Bakit ganyan ang gupit nyo? Barbers lang. Ah, kakalbuhin kayo sa loob din oh. Ito naman, kaway. Ayan, mga kaibigan, oh, masaya. Shoutout sa mama at sa papa ko. Shoutout daw, mama, papa, pulis na ako, bumili ako ng suka, oh. Shoutout sa school Yan. namin. Kaway. Shoutout sa asawa ko at sa anak ko, mahal po kayo. Dahil tinanggap nyo yung tungkulin na yan, walang bagong taon, walang Pasko. Kaway. Ano masabi mo ngayon, pulis ka na? Super lucky, sir. Super lucky. Ikaw, ano masabi mo? Kaway. Yan. Ano ikaw masabi mo, pulis ka na? Masaya po. Masaya, ikaw. Sir, masaya po. Dreams Masaya. fulfilled sir. Okay. Ikaw. Masaya. Okay. Shoutout Batang UDM. Ikaw na naman, oh. Shoutout Batang Arellano. School. National Teachers College sir. Taguig City University. Taguig City. CHS sir. CHS. Universidad de Manila sir. May UM. Lacson College Pasay sir. Lacson College. UDM sir. UDM. Buscos College sir. Jesus College. Our Lady of Lourdes College sir. College. Bicol University sir. Iris Manila sir. Iris. Lubares College sir. West College. University of Caloocan City sir. Ikaw. Okay. Ikaw. ICCT College ICCT College. ICCT sir. ICCT. Iris Manila sir. Iris. Ikaw. TI Caloocan College. Isabela State University. Isabela. Metro Manila College. Metro Manila College. PCAG sir. PCHS. Ikaw. Sir, TCU sir. TCU. Batang 641 sir. Batalyon. Ikaw. School. UDM sir. UDM. Sir, UDM sir. UDM. Kota ka na. Kaila ka ba? University sir. University. Yes, Nasawa ka na ba? Wala po sir. Girlfriend. Wala po sir. Naku. Pag-aagawan ka ng chicks paglabas. Pag pulis mamasahe mo. Sir. Kailangan wag manloloko ng chicks ha. Sir, yes sir. Kailangan magrespeto ng babae ha. Sir, yes sir. Okay. Ikaw. School. Lacson College sir. Lacson College. O, school. Bulacan Agricultural Burfuran. O, ikaw. Capiz State University Capiz. Northwestern Visayan College sir. Northwestern. College of the Philippines sir. Bestling College of the Philippines. Sino natandaan professor doon? Eduk ako sir. Ay, Eduk. Oh, mayroon palang Eduk naging ano. Ikaw. Southern Christian College sir. Southern Christian. Mindanaoan Integrated Academy. Mindanao. Ikaw. Dumi Mercy College sir. Remember. Ikaw. Batangas State University sir. Batangas. Ikaw. City of Malabon University sir. City of Malabon. University sir. Ikaw. Aklan State University. Aklan. Ikaw, school. Our Lady of the Pillar College sir. Ikaw. Emilio Aguinaldo College. Emilio Aguinaldo. PCR. PCCR. PCHS, sir. PCHS. Bestlim, sir. Bestling. Sino natanda mo doon? Dr. Riando Muscano. Yun, ikaw. Sir, Arellano University, sir. Aliano. PCHS sir. PCHS. Lipa City College Lipa City. Sir, New Era University. Sinong gobernador nyo doon? Yun sir. Sa Lipa. Vilma Santos Recto sir. Governor. Vilma Santos. Shoutout mo si ma'am. Ma'am, magkakaroon ka ng polis. Ma'am, shoutout po. Yan, okay.